So we are here at Jeerango Monastery. Padmasambhava Mahavihara. अनुपमा देखो लुचि जाउछि भलो मेकअप नै आछि कहि को रहि गलु कोन एन्जॉय करंतु जगहटा भलो होइछि बुद्धिस्ट पीस ऑफ माइंड आपण एठी पाइबे हम आपण आगो को से असुर टूर देखिथिबे रे चुआटा अछि सेठी तो डकिया असुर टू आपण पछ पछ जान हम बड़ा क्यूट देखाउ हम बा क्यूट देखाउ जनी ये एमिते ठिया है छाड़ म वीडियोग्राफी करियो अरे किछि कहबे वीडियोग्राफी मो चश्माटा देखंतु नै जाइछंती मु बहुत गर्वित एमतिया सीनियर भाई के जी कि मते चश्मा देइचंती नहले मो आखी बहुत खराब हे थांदा आउ कालो भाई बहुत ख्याल रखंती समस्तंकर थैंक यू कालो भाई ठीक है फोटो उठाए चश्मा तो फोटो उठाए ना चश्मा दिया वन चश्मा मो पापा सुन आपण से वीडियो कॉल चल चल के जाउछु ना ना आपण आगुर पछ पछ जान ना एठी चल चल आसु क्या फायदा कैमरा खरीदने का जब आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है नहीं नहीं एटा जो प्रज्ञा एटा जिलस फील करू जिलस काहे फील करबी हम जहां से चलते 2003 मसरे एस्टाब्लिश हेतिला आ दलाई लामा को एस्टाब्लिश करते 200 मंक्स अराउंड इट अछंती आ एटा गोटे माने भलो पीसफुल जगहटा एटा बुद्धिस्ट माने जो अछंती एटा को बुद्धिस्ट हां सेठी लेखा हेतला बाहर पटे कोनटा हेटा भूली जाउची दुईटा अछि ना दुईटा ना ना एटा सेटा न हो एटा गोटे किछि लेखिथिला किछि लेन गोटे जोटा पसिला बळे लेखिथिला भूली जाई मुटा बज्रयान पचरा नै एटा ना एनीथिंग वांट टू हां भलो जगहटा डी खरा होउची सबआडे जाउ जोटी खरा देखि परते हमर सुशांत सर हमर कोर्स डायरेक्टर किछि कहिबे सर किछि कहंतु जगह विषय आ केमति लागै आपण बुद्धिस्ट मंक माने एठी रहंती बहुत पीसफुल लगे एठी आसे जतर म आसे एठी बहुत बढ़िया लगे और एठी गोटे माने माने बहुत वर्ष ला एठी अछंती और ये जगह इम्पोर्टेंस टा एमानक पई आ बहुत नेचर प्रति माने बहुत सचेतन प्रकृति प्रति बहुत सुंदर भावे सजाई की रखंती कोनोसी बढ़िया आवर्जना सब को ये करंती बहुत बढ़िया जगह माइंड रो पीस आसे अभिनव सर किछि Yes, hold on. Well, I've been to this place once before also, and it is a place where you get immense peace. Once you enter the monastery, you feel that you've entered into your soul, and your soul is getting cleansed. It is so peaceful. Once you are a part of it, then the world, you don't need anything else. It is so peaceful. It's really nice, and here around about 200 monks are staying here. Absolute pin drop silence during their break hours, but when they chant, you get that vibration, and that gives a lot of energy into your body, your senses, everything open, and you actually on your own start chanting Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. थैंक यू सर Thank you so much. केमति लागु छी आपन भलो अछि जगहटा बहुत सुंदर खरा टिके बेसी अछि प्रज्ञा मते भी बहुत भलो लागु छी छाड़ तुम को बादर कहि एई देख खाली मारू छी मते बादर कहि केमति लागु छी तुम तो एटा पुराना जगह आ बहुत आगो देखि आछ माने लास्ट टाइम केबे विजिट करथु लास्ट टाइम फेब्रुआरी 2022 विजिट करथली और तन सेकंड टाइम आछि बहुत सुंदर लागु छी देखा पे समस्त भी समस्त आशा कर समस्त आसी बोली ठीक है धन्यवाद आ बोलिबा नो बेचारे बस जन सांग अर्थ भाई जे कि डीएसपी हे कि हम संग रे फाइनेंस जॉइन करलन ये देखो जो कि बुद्धर बहुत बड़ा फैन जने तारा भाई साथ पिनी जंती बुआ वाला किंतु से गोटे बहुत शांति प्रिय लोक तो एटा को बोझ एटा बुआ सुन को भाई कोडा वाटरस तो को भाई किछि हो एते योगा करू छ डेली यार योगा प्योर डेवलपमेंट मास ने बस ध्यान कर और मास ने बस ध्यान कर
ଏଇ ସଞ୍ଜିତା ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବାଜିକି ହେଲେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମଟନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ମନଟା ମଟନ୍ରେ ଥାଇକି ସେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଭୋଗ ବୋଲି ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତାରା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଧର ପୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୁଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଇକି ସେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟରଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କଣେଇକି ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପହଁରୁଛନ୍ତି ବିନା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ Thank you. Hi. How do you feel? Feeling good. Okay, so we are here at monastery, Buddhist monastery of Jeerango, and as you can see, this is the monastery behind me. As you can see, the side buildings are the hostels where the monks used to reside, and this is a wide open space in between. Very good garden is there. And the buildings. This is the monastery, and as you can see, these are the gardens. So here Khogo sir is coming. Hi Koropo. Hi. We are at Jirang. Neil bhai, are you enjoying the? ये अर्थ है किसी को कहो यार इंग्लिश दुईटा लाइन तक प्लीज दुईटा लाइन प्लीज Arto bhai, प्लीज को देखो Arto sir is here. We are now at Chandragiri Monastery. It's a very sacred place. It's situated amid the beautiful nature. The weather has been hot today, but the environment is good, and we are enjoying each other's company. ତତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭାଇ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ସିଙ୍ଗର ଖାଲି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସାଇଡ୍ ହବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଷ୍ଟାର ବ୍ରୋ ଯେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିରୁ ଭାଇ ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ PhD କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ OFS ଅଫିସର It's my honor. Star bhai full time model, part time OFS officer. Star bhai. ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ପାଖରୁ ଦେଖିଦେବା ଏ ଦେଖ Star bhai. Star bhai को ड्रेस टाको आपण टिके मार्क करंतु. तो 27 कोटी रे आज ऑक्शन में बिक्री ହେଇଛି. तो भी हमर संदीप भाई रियल तो भाई पार्ट टाइम डीएस ओडिया वक्तव्य कही समस्तଙ୍କ हृदय छुई दियंती हृदय को छुईकी तागर वीरेंद्र भाई फुल टाइम एडिशनल तहसीलदार फुल टाइम फोटोग्राफर पार्ट टाइम OFS ऑफिसर तापर अछंती राजू भाई फुल टाइम सिंगर कालो भाई फुल टाइम ऑलराउंडर से ऑल इन ऑल कालो भाई को जोताटा देखंतु एटा इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए देखछंदी डीजे कालो भाई हम सदा अछंती ए देखंतु ए गुटे बहुत खराब जियोटा एटा गुटे कालो भाई को भूणी देखंतु नहीं पानी किनले पानी नष्ट होगा भूणी देखंतु कालो भाई को गुटे सुंदर टोपी और चश्मा पिनछन I hate you and I hate him also. देखछन तो एवरीवन इन द वर्ल्ड हेट यू देखंतु वर्तमान गोटे बहुत बड़ युद्ध हेबा जाउछि पाब्लो
हेलो एडी आमर सेपटे देखंतु लक्ष्मण भाई डेंगा वर्षन पाल सर समर्थ भाई फुल टाइम नो टाइम ए सुमन फोटो उठे सुमन फुल टाइम फोटोग्राफर नो टाइम वाइफाई ऑफिसर हाजिर लूट कालो भाई फोटोटा उठे दे उठाए मैं चश्मा नहीं कालो भाई जाउछन फोटो उठाबे वर्तमान मैं एते फोटो उठाउ जे मोर गोटे बिरु भाई किछ गोटे कोन आपन जो आज जिरांग खसड़ा बुलले ता बंधा नहीं गला अजय भाई कोन देखल जाओ से चाहने माने टच कर देले उठे जाए कोन हो जाए see khasada waterfall see my friends भवानी एसे उठे किसी कहिदम एजे हमर हला खसड़ा वाटरफॉल गोटे अंडररेटेड जगह गजपति रो ये भलो अछि डू विजिट सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स बेसी रिस्की भी नहीं एटे भोजी हाथ करके भलसे एंजॉय भी करी हो से गाधा बाधा करूना कौन पे जना पड़ी से आग पटे तो गाधु देखो तो सब टाइम्स बुद्धिस्ट टाइम सब लगी लास्ट कर दे आज आम डीजे नाइट अच्छी आज राति आमर एठू गला डीजे नाइट अच्छी तो सेकेंड डे आज आमर सरीवा डीजे नाइट कर डिनर करी आम होटेल को बाहर नेक्स्ट राजू भाई हाय राजू भाई तक तो मुँह दूसरे तारा भाई तक रिटर्न फ्रॉम waterfall. It is the one of the largest waterfall in the in the state of Gajapati. It is one of the well-known and popular waterfall of Odisha. Now, all the 45 officers, OFS officers came here to enjoy the nature, to know how beautiful Odisha is. Odisha is known for राजा भाई लाइट कम अच्छे पड़ा